ونحن في يوم الجمعة وهو من أيام الذكر حتى أن الحق تعالى أمرنا نسعى إلى الجمعة لذكر الله وإذا خرجنا من الجمعة نذكر الله فقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله واذكروا الله كثيرا نذهب إلى الذكر ونرجع إلى الذكر فكأن الذكر مقصود من العبادات كلها. Di dalam surat Jum'ah sekarang ini kita berada di hari Jumat. Dari pesan Allah Subhanahu wa taala di situ itu bahwa ketika kita menuju salat Jumat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pesan berikutnya setelah kita pulang dari Jumatan pun juga kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah bahwa maksud tujuan di dalam ibadah pokoknya adalah zikir kepada Allah. من أعظم أذكار يوم الجمعة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan paling agungnya amalan zikir kepada Allah di hari Jumat adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. وفي حديثه الصحيح إن من خير أيامكم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه. Dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa sesungguhnya sebaik-baik hari-hari untuk kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah kalian bersalawat kepada aku. فإن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم. Maka dia mengatakan sesungguhnya salawat kalian akan disampaikan kepadaku di mana saja kalian berada. كيف تبلغك صلاتنا إذا أرمت يا رسول الله؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا معاشر الأنبياء. Kalau ditanya gimana ya Rasulullah salawat kami akan disampaikan kepada engkau, padahal engkau kalau meninggal dunia engkau akan hilang habis daripada jasadmu. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi ini untuk memakan jasadnya para anbiya. وفي الحديث أيضا جاء بسند حسن من صلى علي بعد عصر الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. Di dalam hadis yang derajatnya hasan bahwa barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 80 kali di asar hari Jumat, maka baginya akan mendapatkan pahala 80.000 dan akan diampuni dosa-dosanya. ومن أعظم الأذكار في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف. Dan juga paling afdalnya daripada zikir di hari Jumat membaca suratul Kahfi. ومن قرأها في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة مد له نور من مكان قراءتها إلى البيت العتيق وإلى السماء فلا يزال هذا النور إلى الجمعة القابلة. Dan barang siapa yang dia membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, maka akan terlihat cahaya ya dari dirinya mencapai ke Baitul Atiq dalam satu minggu itu. وفي الحديث من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة حتى تغرب الشمس. Dan dalam hadis yang sahih bahwa orang yang membaca surat Ali Imran pada hari Jumat, maka orang itu akan didoakan dan disalawati malaikat dari pagi sampai tenggelamnya matahari. Kadzalika jaa fil hadits iqra'u surata Hud yaum al-jum'ah. Dan juga ada dalam hadis juga bacalah surat Hud pada hari Jumat. Wa kadzalika qala sallallahu alaihi wasallam man qara'a surat ad-dukhan lailatal jum'ah sallat alaihi al-malaikatu hatta yusbih wa asbaha maghfuran lah. Dan juga dalam hadis Nabi SAW, barang siapa di malam Jumat membaca surat Dukhan, maka dia akan di pagi hari akan disalawati oleh malaikat sampai pada tenggelamnya matahari. Wa jaa fi riwayatin man qala ba'da 'asr al-jum'ah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. غفر له الذنوب 80 سنة وكتبت له عبادة 80 سنة. Di hadis yang meriwayatkan bahwa barang siapa yang membaca salawat dengan sirah ini di asar hari Jumat, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima sebanyak 80 kali, maka dia akan ditulis ibadah 80 tahun dan diampuni dosa-dosanya selama 80 tahun.
ومن أعظم الأذكار يوم الجمعة أن يقرأ بعد صلاة الجمعة قبل أن يغير مجلسه 7 مرات من الفاتحة. Dan juga hal yang utama di dalam berzikir hari Jumat, ketika dia salam dari salat Jumat sebelum kakinya ini berubah, membaca 7 kali dari surat Al-Fatihah و7 مرات من الإخلاص dan 7 kali di dalam surat Ikhlas 7 مرات من الفلق و7 مرات من سورة dan الناس 7 kali daripada surat Falak dan 7 kali dalam surat An-Nas. وأنه يكون في حفظ الله وحرزه إلى الجمعة الأخرى. Maka dengan bacaan itu dia akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari Jumat ini sampai masuk Jumat berikutnya. كذلك مما ورد بعد صلاة الجمعة 100 مرة من سبحان الله العظيم وبحمده. Dan juga dan ada riwayat setelah hari Jumat, waktu hari Jumat kita membaca Subhanallah Azim wa bihamdihi 100 kali. وكان يقول بعض أهل العلم من أتى بهذه بعد صلاة الجمعة ثم جاء بعد عصر الجمعة ب1000 مرة من الصلاة على النبي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kemudian barang siapa yang di dalam riwayat barang siapa membaca zikir itu kemudian pada asar hari Jumat dia membaca salawat kepada Nabi SAW 1000 kali, maka dia akan diberi anugerah bisa melihat memimpi dengan Nabi Muhammad SAW. فالله يجمعنا به. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. يمتعنا بالنظر إلى جمال غرته. Kemudian kita diberi anugerah untuk bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad yang indah. ومشاهدة وجهه في الدنيا والبرزخ والآخرة. Bisa memandang wajah beliau di dunia, di barzah dan di akhirat. وهو القائل الويل لمن لا يراني يوم القيامة. Yang beliau bersabda bahwa celakalah orang yang tidak bisa memandang wajahku di hari kiamat. قالت السيدة عائشة من لا يراك يوم القيامة قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. Maka ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa memandang wajahmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab, siapa yang namaku disebut dan dia tidak salawat kepada aku. أنعم الله علينا وعليكم بحقائق محبته. Mudah-mudahan kita diberi anugerah untuk memiliki hakikat cinta kepada beliau yang sebenarnya. ورزقنا حسن متابعته. Dan diberi rezeki kita bisa melaksanakan ittiba kepada beliau.